Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां से इस्लाम के उदय की आहटें सुनाई देने लगी थी। जी। हमारे पास सिरात टीवी से मिला एक काफ़ी तफसीली स्रोत है। ये हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उन पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो, उनके ख़ानदान और ख़ास तौर पर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। जी हाँ, और ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत हमें उस जमाने का जो समाज था मक्का का, उनके रीति रिवाज, उनकी आस्थाएं और जो बड़ी घटनाएं हुई उनको समझने का एक नजरिया देता है। तो चलिए इस जानकारी को जरा खोलते हैं परत दर परत। देखते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की कहानी हमें उस दौर के बारे में क्या सिखाती है। हमारा मकसद यही रहेगा कि स्रोत की जो बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। स्रोत की शुरुआत होती है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से, यानी उनके खानदान का जो सिलसिला है, जो वंशावली है, उससे। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है ना? हाँ, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा अदनान तक जाता है। इस पर तो ज्यादातर जो इतिहासकार हैं, नसब के जानकार हैं, वो सहमत हैं। हाँ, इस पे इत्तिफाक है। जी। दूसरा हिस्सा है अदनान से ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, यानी उन पर सलाम हो। और तीसरा फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। अच्छा। इन बात के 2 हिस्सों को लेकर कुछ अलग अलग राय हैं या कुछ अनिश्चितताएं हैं। स्रोत में भी इसका जिक्र है। मगर आज हम अपना ध्यान पहले हिस्से पर रखेंगे, जो सबसे मजबूत माना जाता है, जिस पर सब मुत्तफिक हैं और जो सीधे तौर पर अब्दुल मुत्तलिब और उनके परिवार से जुड़ा है। ठीक है, तो फिर कहानी की शुरुआत होती है हाशिम से, अब्दुल मुत्तलिब के दादा। जी, हाशिम। स्रोत बताता है कि वो मक्का में बहुत इज्जतदार और मालदार शख्सियत थे, और एक दिलचस्प बात यह है कि उनका असल नाम तो अम्र था। हाँ, ये बात वाकई दिलचस्प है। उन्हें हाशिम कहा जाने लगा क्योंकि वो मक्का आने वाले हाजियों के लिए रोटी तोड़कर चूर करके शोरबे में भिगोकर खिलाने का इंतजाम करते थे। अच्छा। हाशिम का मतलब ही होता है तोड़ने वाला, और कहते हैं वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये तरीका शुरू किया। ये उनकी मेहमान नवाजी दिखाता है। जबरदस्त मेहमान नवाजी। इसके अलावा उन्होंने कुरैश के लिए और भी कुछ अहम काम किए। बिल्कुल। उन्होंने ही कुरैश कबीले के लिए वो गर्मी और सर्दी के 2 सालाना तिजारती सफर, व्यापारिक यात्राएं, उनका सिलसिला शुरू किया। अच्छा, ये जो मशहूर कुरैश के काफिले थे? जी हाँ, वही। उनकी जिंदगी का एक और अहम मोड़ तब आया जब वो तिजारत के लिए मुल्क शाम, यानी आज का जो सीरिया का इलाका है, उधर जा रहे थे। रास्ते में वो मदीना पहुंचे। उस वक्त नाम यासरिब था। और वहाँ उन्होंने शादी की? जी, वहाँ उन्होंने बनी नज्जार कबीले की एक बहुत मोहतरम खातून थी, सलमा बिन्त अम्र, उनसे शादी की। कुछ दिन वहीं ठहरे। फिर वो अपनी अहलिया को, जो उस वक्त हामला थी, उम्मीद से थी, उन्हें उनके मायके में ही छोड़कर शाम रवाना हो गए। और फिर बदकिस्मती से वहीं फलस्तीन के शहर गज्जा में उनका इंतकाल हो गया। इधर यस्रीब में सलमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। ये तकरीबन 497 ईस्वी की बात होगी। अच्छा। बच्चे के सर के बालों में पैदाइशी तौर पर कुछ सफेदी झलकती थी, तो उनका नाम शैबा रखा गया, जिसका मतलब बुजुर्गी या बालों की सफेदी होता है। तो ये शैबा ही बाद में अब्दुल मुत्तलिब बने। वो मक्का कैसे पहुंचे? हाँ, तो जब शैबा थोड़े बड़े हुए, अंदाजन कोई 10-12 साल के रहे होंगे, उनके चाचा मुत्तलिब को उनके बारे में पता चला। मुत्तलिब? हाशिम के भाई। जी, हाशिम के भाई। हाशिम के बाद कुरैश की सरदारी मुत्तलिब के पास आई थी। वो भी अपने भाई की तरह ही बड़े सखी, दरिया दिल थे। इतने कि कुरैश ने उन्हें फैयाज का लक़ब दिया था। फैयाज यानी बहुत फैज पहुंचाने वाला, उदार। बिल्कुल। तो फैयाज चाचा अपने भतीजे को लेने यस्रीब गए। मुत्तलिब यस्रिब पहुंचे, शेबा को देखा तो कहते हैं कि अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके, आंखों में आंसू आ गए। भतीजे को गले लगाया और मक्का ले जाने के लिए अपनी सवारी पर बिठाने लगे। लेकिन शैबा ने शायद पहले मना किया। हाँ, उन्होंने कहा कि माँ की इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगा। तब मुत्तलिब ने उनकी वालिदा सलमा को समझाया कि भाई, मैं अपने भतीजे को उसके बाप के घर ले जा रहा हूँ, हरम ले जा रहा हूँ, यानी काबा का जो मुकद्दस इलाका है। इस पर वो राजी हो गई। अच्छा, और मक्का में फिर ये अब्दुल मुत्तलिब नाम कैसे पड़ गया? ये तो बड़ा अजीब है। हुआ ये कि जब मुत्तलिब शेबा को ऊंट पर अपने पीछे बिठाकर मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने उन्हें देखा। अब उस जमाने का जो रिवाज था, लोगों ने बस अंदाजा लगा लिया कि ये लड़का मुत्तलिब का खरीदा हुआ गुलाम है। अरे! तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का गुलाम। अच्छा। मुत्तलिब ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की
کہ بھئی یہ میرا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن لوگوں کی زبان پر وہی نام چڑھ گیا۔ شیبہ کا اصل نام تو جیسے پیچھے ہی رہ گیا۔ کمال ہے، قسمت کا کھیل دیکھیے۔ تو مطلب کے بعد پھر عبد المطلب نے سرداری سنبھالی ہوگی؟ جی، مطلب کا انتقال یمن کے سفر کے دوران ردمان نامی جگہ پر ہوا۔ ان کے بعد عبد المطلب نے اپنے خاندان کی ذمہ داری اور سرداری سنبھالی، اور انہوں نے نہ صرف اپنے باپ دادا کی عزت کو برقرار رکھا بلکہ اس میں اور اضافہ کیا۔ کہتے ہیں وہ اپنی قوم میں اتنے پسند کیے گئے، اتنے مقبول ہوئے کہ ان سے پہلے کوئی اتنا محبوب نہیں ہوا تھا۔ قوم ان سے سچ میں دل سے محبت کرتی تھی، بہت عزت کرتی تھی۔ لیکن سرداری کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ وہ زمین پہ قبضے والی بات کیا تھی؟ کچھ مشکل بھی آئی؟ ہاں، ایک واقعہ پیش آیا۔ ان کے چاچا تھے نوفل بن عبد مناف۔ انہوں نے عبد المطلب کے صحن پر، مطلب ان کے حصے کی زمین یا کہہ لیں آنگن پر، زبردستی قبضہ کر لیا۔ اچھا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تمہارا آپسی خاندانی معاملہ ہے، ہم دخل نہیں دیں گے۔ تو پھر عبد المطلب نے کیا کیا؟ پھر سے باہر سے مدد لی، یثریب سے؟ بالکل، انہوں نے پھر سے اپنے ننیحال یثریب میں بنی نجار قبیلے کو خط لکھا، خاص طور پر اپنے ماموں ابو سعد بن عدی کو۔ جواب میں ان کے ماموں فوراً 80 سواروں کا ایک دستہ لے کر مکہ کے پاس ابتا نامی جگہ پر آ پہنچے۔ 80 سوار؟ جی۔ عبد المطلب نے ان کا خیر مقدم کیا، گھر چلنے کو کہا، لیکن ماموں نے کہا نہیں، پہلے میں نوفل سے نپٹوں گا۔ ارے واہ، سیدھا ایکشن۔ پھر کیا ہوا؟ ابو سعد سیدھے گئے نوفل کے پاس۔ وہ قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ماموں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، اس رب کی قسم جس نے اسے مکہ کو بنایا ہے، اگر تو نے میرے بھانجے کی زمین فوراً واپس نہ کی تو یہ تلوار تیرے پیٹ میں اتار دوں گا۔ باپ رے! نوفل یہ دیکھ کر ایک دم سہم گیا، فوراً بولا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ ابو سعد نے وہی موجود قریش کے لوگوں کو اس پر گواہ بنایا۔ پھر عبد المطلب کے گھر گئے، 3 دن مہمان رہے، عمرہ کیا اور واپس مدینہ چلے گئے۔ اس گھٹنا کا اثر صرف زمین واپسی تک ہی نہیں رہا ہوگا، ہے نا؟ نہیں، اس کا اثر بہت گہرا اور دور تک گیا۔ جب قبیلہ بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنی نجار نے کیسے عبد المطلب کی مدد کی تو انہیں خیال آیا کہ بھائی عبد مناف یعنی عبد المطلب کے پردادا، ان کی ماں بھی تو خزاعہ سے تھی، رشتہ داری کے لحاظ سے تو مدد کا حق ہمارا زیادہ بنتا ہے۔ ہاں، بات تو صحیح ہے۔ اس پر بنو خزاعہ نے دار الندوہ، جو قریش کی ایک طرح سے اسمبلی ہال جیسی جگہ تھی، وہاں بنو ہاشم کے ساتھ ایک عہد، ایک پیمانہ کیا، مطلب ایک پکا سمجھوتا۔ کس بات کا سمجھوتا؟ یہ سمجھوتا بنو عبد شمس اور بنو نوفل، جنہوں نے زمین پر قبضہ کیا تھا، ان کے خلاف آپسی مدد کا تھا۔ اور یہی وہ سمجھوتا ہے جس کی اہمیت ہمیں بعد میں اسلام کے دور میں جب مکہ فتح ہوا اس واقعے میں بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ایک سیاسی گٹھ جوڑ بن گیا۔ بالکل، بہت اہم موڑ تھا یہ۔ چلیے اب زمزم کے کنویں کی طرف چلتے ہیں۔ عبد المطلب کی زندگی سے جڑی یہ ایک بہت ہی مشہور کہانی ہے۔ کہتے ہیں انہیں خواب میں حکم ملا تھا اسے کھودنے کا۔ جی ہاں، سروت یہی بتاتا ہے۔ عبد المطلب سو رہے تھے، خواب میں انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم ملا، اور خواب میں ہی انہیں اس کی صحیح جگہ بھی بتائی گئی۔ اچھا، جگہ بھی؟ جی، نیند سے جاگے تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا۔ اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا حارث، اور اسی بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی شروع کر دی۔ اور کھدائی میں انہیں وہ پرانی چیزیں ملیں جو دفن تھیں؟ بالکل، انہیں وہاں وہ چیزیں ملیں جو بہت پہلے بنی جرہم نام کا ایک قبیلہ تھا، جب وہ مکہ چھوڑ کر گئے تھے تو انہوں نے کنویں میں چھپا دی تھی یا شاید پھینک دی تھی۔ کیا کیا تھا ان میں؟ ان میں کچھ تلواریں تھیں، زرہیں تھیں، مطلب جسم کی حفاظت کے لیے جو لوہے کی کوچ پہنتے ہیں، اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن تھے۔ سونے کے ہرن؟ جی۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے تو کعبے کا دروازہ بنوایا، سونے کے دونوں ہرن پگھلا کر اسی دروازے میں جڑوا دیے، اور سب سے بڑی بات، حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا انتظام پھر سے شروع کر دیا۔ یہ پانی تو عرصے سے بند پڑا تھا۔ لیکن یہاں بھی قریش کے لوگوں نے جھگڑا کیا، انہیں اس خزانے میں حصہ چاہیے تھا۔ ہاں بالکل، جب زمزم کا پانی دوبارہ جاری ہوا اور یہ پرانی چیزیں نکلیں تو قریش کے باقی سردار آ گئے، جھگڑنے لگے، کہنے لگے کہ بھئی یہ کنواں تو ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، لہٰذا اس کھدائی میں اور جو کچھ ملا ہے اس میں ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ کام خاص طور پر مجھے سونپا گیا ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ معاملہ پھر کیسے سلجھا؟ وہ کسی کاہنہ کے پاس گئے تھے؟ کاہنہ مطلب کوئی بھوشیہ بتانے والی یا صلاح دینے والی عورت؟ صحیح سمجھا آپ نے۔ بات جب زیادہ بڑھ گئی تو دونوں طرف کے لوگوں نے طے کیا کہ شام کے علاقے میں رہنے والی بنو سعد قبیلے کی ایک مشہور کاہنہ ہے، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اچھا۔ سب لوگ ایک ساتھ سفر پر نکل پڑے۔
لیکن راستے میں ریگستان میں ان کا پانی ختم ہو گیا. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لگا اب موت آ جائے گی. باپ رے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر کی جیسے کہتے ہیں کہ صرف عبد المطلب کے جانوروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. پھر سب کے لیے بارش ہو گئی کہ قریش کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خاص ہے. جی کہ زمزم کا معاملہ واقعی اللہ کی طرف سے خاص طور پر عبد المطلب کو ہی سونپا گیا ہے. وہ لوگ راستے سے ہی واپس مکہ لوٹ آئے اور جھگڑا ختم ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ اسی مشکل وقت میں جب وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے خدائی کے دوران تبھی انہوں نے وہ مشہور منت مانی تھی. بالکل اسی وقت جب قریش ان سے جھگڑ رہے تھے اور ان کا ساتھ دینے والا صرف ان کا اکیلا بیٹا حارث تھا، تب عبد المطلب کو شدت سے احساس ہوا کہ کاش میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو میری طاقت زیادہ ہوتی. اسی وقت انہوں نے اللہ سے یہ نظر یا منت مانی کہ اگر اللہ انہیں 10 بیٹے دے گا اور وہ سب جوان ہو کر ان کی حفاظت کرنے لائق ان کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ شکرانے کے طور پر اپنے ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے. یہ تو بہت بڑی منت تھی اور یقیناً آگے چل کر ایک بہت بڑی اور سخت آزمائش بھی بنی ہوگی. جی ہاں بالکل. لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا، عام الفیل، ہاتھی والا سال. یہ کیا تھا؟ جی یہ بھی عبد المطلب کے دور کی اور اسلام سے پہلے کے عرب کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم بہت بڑی گھٹنا ہے. ہاں سنا ہے اس کے بارے میں. ہوا یہ کہ یمن پر اس وقت حبشہ یعنی آج کا ایتھیوپیا وہاں کے نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی اور اس کا گورنر تھا ابراہا سبا حبشی. ابراہا نے یمن کے شہر سنا میں ایک بہت عالیشان سنگا ہوا کلیسا بنوایا، چرچ. نام رکھا القلیس. کس لیے؟ اس کا ارادہ تھا کہ عرب لوگ حج کے لیے مکہ نہ جائیں بلکہ اس کے بنائے ہوئے کلیسا کا حج کریں. لیکن عرب تو صدیوں سے کعبہ سے جڑے تھے، انہیں یہ بات کیسے منظور ہوتی؟ یقیناً منظور نہیں تھی. کہتے ہیں بنو کنانہ قبیلے کے ایک عرب کو جب یہ پتا چلا تو اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ رات میں چھپ کر اس کلیسا میں گیا اور وہاں گندگی پھیلا دی. اچھا. ابراہا کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ آگ ببولا ہو گیا. اس نے قسم کھائی کہ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبے کو گرا دے گا، مسمار کر دے گا. اور اس نے فوج تیار کی. زبردست فوج. کہتے ہیں 60,000 سپاہی تھے اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی بھی شامل تھے. ایک ہاتھی تو محمود نام کا بہت بڑا اور خاص تھا اور وہ کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ پر چڑھایا. باپ رے. راستے میں کسی نے روکا نہیں؟ کچھ عرب قبیلوں نے کوشش کی لیکن ابراہا کی فوج بہت بڑی تھی، وہ ٹک نہیں پائے. وہ بڑھتا ہوا مکہ کے قریب مغمس نامی جگہ تک پہنچ گیا. مکہ کے بالکل قریب؟ جی. وہاں پڑاؤ ڈالا، اپنے لشکر کو تیار کیا. مکہ والوں کے کچھ اونٹ بھی اس کی فوج نے پکڑ لیے تھے. جی. ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے. خیر. پھر اس نے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا. لیکن جیسے ہی وہ مزدلفہ اور منا کے بیچ وادی محصر یعنی محصر گھاٹی میں پہنچا، اس کا وہ سب سے بڑا ہاتھی محمود اچانک بیٹھ گیا. مطلب آگے نہیں بڑھا. بالکل. اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. سپاہیوں نے اسے بہت مارا پیٹا، انکش چبھوئے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. کمال ہے. اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اگر اس کا منہ یمن کی طرف کرتے یا شام کی طرف یا مشرق کی طرف تو وہ اٹھ کر تیزی سے دوڑنے لگتا. لیکن جیسے ہی اس کا رخ کعبے کی طرف کرتے وہ فوراً پھر بیٹھ جاتا. عجیب بات ہے. اور پھر آسمان سے وہ پرندے آئے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے. جی. اسی کشمکش کے دوران اللہ نے سمندر کی طرف سے ابابیل جیسے دکھنے والے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. ابابیل کا مطلب ہی ہوتا ہے جھنڈ یا گول. اچھا. ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. یہ کنکریاں مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی تھی. سائز میں کہتے ہیں چنے یا مسور کے دانے کے برابر. اور انہوں نے وہ کنکریاں فوج پر برسائیں؟ پوری فوج پر. اور وہ معمولی کنکریاں نہیں تھی. جس کسی فوجی کو وہ لگتی اس کے جسم کے حصے گلنے اور کٹنا شروع ہو جاتے. وہ تڑپ کر وہیں مر جاتا. اللہ. ایسا نہیں کہ ہر سپاہی کو لگی، لیکن پوری فوج میں ایسی بھیانک دہشت اور بھگدڑ مچی کہ لوگ ایک دوسرے کو کچلتے، رونتے، گرتے پڑتے بھاگے. ہر راستے پر، ہر پانی کے چشمے پر لاشیں بچھ گئیں. اور ابراہا کا کیا ہوا جو یہ سب لے کر آیا تھا؟ ابراہا کے جسم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا. اس کی انگلیوں کے پور ایک ایک کر کے جھڑنے لگے. جب اسے کسی طرح واپس سنا لے جایا گیا تو اس کی حالت ایک کمزور چوزے جیسی ہو چکی تھی. آخرکار کہتے ہیں اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ وہیں مر گیا. اس سارے ہنگامے کے وقت مکہ کے لوگ کہاں تھے؟ جب ابراہا کی فوج قریب پہنچی تھی تو مکہ کے لوگ، عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے، اپنی جان بچانے کے لیے شہر خالی کر کے
आसपास की घाटियों और पहाड़ों की चोटियों पर जा छिपे थे। अच्छा, वो पहाड़ों में चले गए थे। जी, जब उन्होंने देखा कि अल्लाह का अजाब आया है और दुश्मन की फौज तबाह हो गई है, तो वो इत्मीनान से अपने घरों को वापस लौट आए। ये वाकया तारीख में कब हुआ? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितना पहले? ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि ये वाकया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले हुआ था। मुहर्रम के महीने में, ईसवी सन में देखें तो ये तकरीबन फरवरी 571 ईस्वी का आखिर या मार्च 571 ईस्वी का शुरू का समय बनता है। तो पैदाइश से बिल्कुल पहले। जी, और दरहकीकत ये घटना सिर्फ एक फौजी शिकस्त नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से अपने आने वाले नबी और अपने घर यानी काबे के लिए एक तरह की, क्या कहें, पेशबंदी थी, एक निशानी थी। हाँ, ये बात तो है। सोचिए ना, उस जमाने में बैतुल मुकद्दस, जो कभी मुसलमानों का क़िबला रहा, उस पर बुख्त नसर जैसे बादशाहों का, फिर रोमियों का कब्जा हो गया था। लेकिन काबे पर ईसाइयों का, जो अब्राहा के मजहब के थे और उस वक्त के लिहाज से आसमानी किताब को मानने वाले थे, उनका कब्जा नहीं हो सका, जबकि मक्का के बाशिंदे उस वक्त ज्यादातर मुशरिक थे। ये बहुत अहम नुक्ता है। इस वाक़े की खबर उस वक्त की दो बड़ी ताकतों रोम और फारस यानी ईरान तक भी पहुंची। नतीजा ये हुआ कि सारी दुनिया की नजरें काबा की अहमियत की तरफ मुड़ गईं। दिलों में ये बात बैठ गई कि इस घर को अल्लाह ने कोई खास दर्जा और हिफाजत दी है। हैरत अंगेज। चलिए अब वापस अब्दुल मुत्तलिब की उस मन्नत पर आते हैं जो उन्होंने जमजम की खुदाई के वक्त मानी थी। जब अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे दे दिए और वो जवान हो गए, तो उन्हें अपनी मन्नत याद आई होगी। जी हाँ। जब उनके 10 बेटे हो गए और वो उनकी हिफाजत करने लायक, उनका हाथ बटाने लायक बन गए, तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया, अपनी मन्नत के बारे में बताया। बेटों ने कहा कि अब आप जैसा चाहें करें। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने उन 10 बेटों के नाम लिखकर किस्मत के तीर निकाले। उस जमाने में काबा के अंदर हुबल नाम का एक बड़ा बुत था। उसके पास ऐसे तीर रखे जाते थे जिनसे अहम मामलों में कुर्रा अंदाजी होती थी। लॉटरी जैसा तरीका था। अच्छा, हुबल बुत के पास। जी, जब कुर्रा निकाला गया तो नाम निकला अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला, उनके सबसे छोटे और सबसे लाडले बेटे। बिल्कुल, अब्दुल्ला ना सिर्फ उम्र में सबसे छोटे थे, बल्कि अपने वालिद को सबसे ज्यादा प्यारे भी थे। अपनी खूबसूरती, अपनी पाकीज़गी के लिए जाने जाते थे। अब्दुल मुत्तलिब के लिए यकीनन बहुत सख्त आजमाइश थी, बहुत ज्यादा। लेकिन वो अपनी मन्नत पूरी करने पर अड़े हुए थे। उन्होंने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, छुरी ली और उन्हें कुर्बान करने के लिए काबा के पास ले गए। वहां इस्साफ और नायला नाम के 2 और बुत थे उनके करीब। लेकिन कुरैश ने उन्हें रोक लिया, खासकर ननिहाल वालों ने और भाई अबू तालिब ने। आज जब कुरैश के लोगों ने ये देखा तो वो सब जमा हो गए। खास तौर पर अब्दुल्ला के ननिहाल वाले यानी बनु मखजूम कबीले के लोग और खुद अब्दुल्ला के बड़े भाई अबू तालिब। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को घेर लिया, जोर देकर कहा कि आप ऐसा हरगिज ना करें। क्या दलील दी उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर आज आपने ऐसा कर दिया तो ये एक रस्म बन जाएगी, फिर तो हर कोई अपने बेटे को ऐसे ही कुर्बान करने लगेगा। उन्होंने मशवरा दिया कि कोई और रास्ता निकाला जाए जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और बेटा भी बच जाए। तो फिर इस मुश्किल मसले का हल कैसे निकला? फिर से किसी काहिना की मदद ली गई? जी, काफी सोच विचार और मशवरे के बाद तय हुआ कि हिजाज की एक मशहूर काहिना से सलाह ली जाए। वो लोग काहिना के पास गए। उसने क्या रास्ता बताया? काहिना ने मशवरा दिया कि वापस जाओ और अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के बीच कुर्रा अंदाजी करो। अगर कुर्रा अब्दुल्ला के नाम निकले तो ऊँटों की तादाद 10 और बढ़ा दो, फिर से कुर्रा डालो। अच्छा। ये अमल तब तक दोहराते रहो जब तक कि तुम्हारे रब की मर्जी जाहिर न हो जाए और कुर्रा ऊँटों के नाम न निकल आए। तो क्या उन्होंने ऐसा ही किया? ये तो बहुत कश्मकश वाला अमल रहा होगा, हर बार दिल धड़क लाता होगा। वाकई, अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुर्रा डाला, मगर कुर्रा अब्दुल्ला के नाम ही निकला। पहली बार में? जी। उन्होंने 10 ऊँट और बढ़ाए, 20 कर दिए, फिर कुर्रा डाला, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। वो इसी तरह 10-10 ऊँट बढ़ाते गए और कुर्रा डालते रहे, लेकिन हर बार अब्दुल्ला का ही नाम निकलता रहा। आप सोच सकते हैं अब्दुल मुत्तलिब और पूरे खानदान के लिए वो कितने बेचैन कर देने वाले लम्हे होंगे। हाँ बिल्कुल। आखिरकार कब जाकर कुर्रा ऊँटों के नाम निकला? कितने ऊँट हो गए थे? जब ऊँटों की तादाद बढ़ते बढ़ते 100 हो गई। 100 ऊँट? जी 100? जी। तब जाकर 10वीं बार में कुर्रा ऊँटों के नाम निकला। हाँ, इससे बाकी सब लोगों की जान में जान आई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब्दुल्ला के बदले में वो पूरे 100 ऊँट वहीं काबा के पास ज़िबा किए और उन्हें वहीं छोड़ दिया ताकि इंसान, जानवर, परिंदे सब उनमें से खा सकें। 100 ऊँटों की कुर्बानी। जी। और इस पूरे वाक़े का एक और अहम नतीजा निकला
اس سے پہले कुरैश और अरब में खून बहा यानी दियत, हाँ, दियत, कत्ल का मुआवजा। हाँ, उसकी रकम 10 ऊँट हुआ करती थी। अच्छा लेकिन इस वाक़े के बाद ये रकम बढ़ाकर 100 ऊँट कर दी गई। अच्छा। बाद में जब इस्लाम आया तो उसने की इसी 100 ऊँट की दियत को बरकरार रखा। इसी वजह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कौल मंसूब है कि अना इब्न ज़बीहैन, यानी मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ। हाँ। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी कुर्बानी का वाक़या मशहूर है, और दूसरे आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला जिन्हें अल्लाह में इस तरह कुर्बानी से बचा लिया। सुभान अल्लाह, क्या वाक़या है। अब हज़रत अब्दुल्ला की ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी शादी किससे की? हाँ, तो बेटे की जान बचने के बाद हज़रत अब्दुल्ला की शादी के लिए बनु ज़ुहरा कबीले के सरदार थे वहब बिन अब्द मनाफ, उनकी बेटी हज़रत आमिना का इंतखाब किया। हज़रत आमिना बिन्त वहब। जी, वो अपने नसब यानी ख़ानदानी शराफत और इज़्ज़त के लिहाज से उस वक्त कुरैश की तमाम औरतों में सबसे अफजल मानी जाती थी। शादी मक्के में ही हुई, और फिर हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल कैसे हुआ? इसमें भी शायद कुछ अलग अलग बातें मिलती हैं। जी, शादी मक्के में ही हुई और हज़रत आमिना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला के पास आ गईं, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बारे में 2 रिवायतें ज़्यादा मशहूर हैं। क्या है वो? एक के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें खजूरें लाने के लिए मदीना भेजा था और वहीं उनकी वफ़ात हो गई। दूसरी और ज़्यादा मशहूर रिवायत यह है कि वो कुरैश के एक तिजारती काफ़िले के साथ मुल्क शाम यानी सीरिया गए थे। तिजारत के लिए। जी, वापसी पर वो बीमार हो गए और मदीना में अपने ददीहाल यानी बनी नज्जार कबीले में रुक गए। वहीं 1 महीना बीमार रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्हें वहीं नाबेगा जुब्यानी नामी शख्स के घर में दफन किया गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 बरस थी। सिर्फ 25 साल? हाँ। और ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले हुआ या बाद में, इस पर क्या राय है? ज़्यादातर इतिहासकारों की राय यही है कि हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी जन्म से पहले ही हो गया था। अच्छा, पहले ही? हाँ, हालांकि कुछ उलमा का कहना है कि पैदाइश के शायद 2 महीने बाद हुआ। उनकी वफ़ात पर हज़रत आमिना ने बहुत दर्द भरे मरसिये कहे थे, मतलब ऐसे शेर जिनमें किसी के मरने का दुख बयान किया जाए। स्रोत में उसका एक मिसरा भी दिया गया है जिसका मफहूम कुछ ऐसा है कि बताहा की वादी जो मक्का के करीब का इलाका है, हाशिम के लाडले बेटे से खाली हो गई। बहुत दुखद। और वो अपने पीछे विरासत में क्या छोड़ गए? बहुत मामूली विरासत थी। स्रोत के मुताबिक उनके तरके में यानी मरने के बाद जो जायदाद छोड़ी उसमें सिर्फ 5 ऊँट थे। सिर्फ 5 ऊँट? जी, और बकरियों का एक छोटा सा रेवड़ और एक हबशी कनीज थी। कनीज यानी लौंडिया दासी। उनका नाम? उनका नाम बरकत था और कुनियत थी उम्मे ऐमन। कुनियत यानी वो नाम जो बेटे या बेटी का नाम पर रखा जाए, जैसे अबू बकर या उम्मे ऐमन, ऐमन की माँ। अच्छा, उम्मे ऐमन। जी, और यही उम्मे ऐमन है जिन्होंने बाद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और देखभाल में माँ की तरह हिस्सा लिया। हुजूर उन्हें बहुत चाहते थे। तो ये थी अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे अब्दुल्ला की कहानी। इसमें हमें एक ताकतवर सरदार का नेतृत्व दिखता है, मक्का जैसे शहर को जो चुनौतियां थीं वो दिखती हैं, कुछ हैरत अंगेज वाक़यात है और उस दौर की गहरी आस्थाओं की झलक भी मिलती है। अब्दुल मुत्तलिब वाकई सिर्फ एक शख्स नहीं थे, बल्कि उस ज़माने के मक्का और काबे की तारीख का एक बहुत अहम बाब थे। इसमें कोई शक नहीं, उनकी ज़िंदगी की ये घटनाएं, चाहे वो जमजम की दोबारा खोज हो या हाथी वाली फौज का वो वाक़या या फिर अपने सबसे प्यारे बेटे को अल्लाह के हुक्म की तामील में कुर्बान करने की वो कश्मकश, ये सब हमें उस वक्त के अरब समाज की एक तस्वीर दिखाती हैं। हाँ बिल्कुल। ये बताती हैं कि कैसे लोगों की जो निजी आस्थाएं थीं, कबीलों की वफादारियां, पुराने रस्म व रिवाज और कहीं ना कहीं वो गैबी मदद पर यकीन, ये सब उस समाज की हकीकत का हिस्सा थे। आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल जहन में आता है जिस पर हमारे सुनने वाले शायद और गौर करना चाहें। जी, इस पूरी दास्तान में, इन तमाम घटनाओं और किरदारों के ताने बाने में वो कौन से छुपे हुए सामाजिक या तहजीबी पहलू हैं जो उस वक्त के अरब समाज की और गहरी समझ दे सकते हैं, जिन पर शायद आज हमने तफसील से बात नहीं की? अच्छा सवाल है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन का उस समाज में क्या मुकाम था? हमने हज़रत सलमा और हज़रत आमना का जिक्र किया, लेकिन और क्या पहलू हो सकते हैं? शादी ब्याह और दूसरे कबायली रस्म व रिवाज कैसे थे? तिजारत के अलावा मक्का की माशी ज़िंदगी मतलब अर्थव्यवस्था कैसी थी? इन सवालों पर सोचना हमें उस पृष्ठभूमि को, उस बैकग्राउंड को और बेहतर तरीके से समझने में मदद दे सकता है
जिसमें फिर इस्लाम का नूर फैलने वाला था।